آئیے ایک سلام پیش کریں پاک ماں مریم کے حضور، اور میری یہ کنوکشن ہے، میری عقیدت ہے، اور یہ میرا سمجھیے کہ ایمان ہے کہ اس ہستی کو سلام کرنے سے کچھ ہوتا ہے جو روح جانتا ہے، خدا جانتا ہے، اور جو اس کا بیٹا اور اس کے بیٹے وہ جانتے ہیں، جو سارے جانتے ہیں۔ اور یہ ہے کیا کہ جب آپ انہیں سلام کریں گے تو کلام اترے گا، فرشتہ سلام کرے تو کلام اترتا ہے، اور کلام بھی متجسد ہو کر۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہماری دنیا کو صرف کلام کی نہیں، متجسد کلام کی ضرورت ہے، کہ کلام کا جسم جسے چھوا جا سکے، جسے سنا جا سکے، پڑھا جا سکے، بلکہ محسوس کیا جا سکے۔ جیسے یوحنا کہتے ہیں ہم نے اسے دیکھا، ہم نے اسے چکھا، ہم نے اسے چھوا، اس کی گواہی دیتے ہیں، کوئی ایویں صرف الفاظ نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ جو ٹھوس اور جسم ہے، جو متجسد ہوا، جسم لیا، انکرنیٹڈ جسم لیا، اس کی بات کرتے ہیں، اور یہ تب ہوتا ہے جب یہ فرشتہ سلام کرے۔ اور یہ اس بی بی کو ہی پتا ہے، ہاں جی، کسی اور کو تو نہیں پتا۔ پچھلی دفعہ میں آیا تھا تو میں بتایا تھا کہ آپ کو یاد ہے کہ کوئی سیکٹری کوئی ادھر ادھر تو نہیں، نہ لوکا ادھر ہے، نہ متی ادھر ہے، کوئی بھی نہیں ہے، بس وہ ہے، اور ہم نے اس کی گواہی پر یقین کیا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ سال جو 2025 ہے نا، یہ جبلی کا سال قرار دیا گیا ہے پوپ صاحب کی طرف سے۔ جبلی اس لیے کہ آج سے 1700 سال پہلے، یعنی 325 میں، سننا ذرا، 325 میں جب شروع میں مسیحیت آئی، 325 میں، یہ ترکی میں ایک علاقہ ہے نکایا، ادھر یہ مجلس ہوئی تھی پہلی، اور سارے علماء اکرام اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، تو کیوں نہ ہم سب مل کر ایک متفقہ سچائیوں کا مجموعہ نکالیں جس پر ہم سب کو ایمان رکھنا ضروری ہے، جس پر ہم سب کو ایمان رکھنا ضروری ہے، اور اگر اس پر ایمان جو نہیں رکھے گا وہ ہمارے اندر کا نہیں ہوگا، باہر کا ہوگا۔ اس لیے اس کا نام رکھا گیا عقیدہ، جسے آپ رسولوں کا عقیدہ کہتے ہیں، اسے نکایا کا عقیدہ بھی کہتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ یسوع مسیح نے عقیدہ بنا کر دیا ہے، اس نے عقیدہ نہیں بنا کر دیا، وہ خود ہمارا عقیدہ ہے، سمجھے نا؟ عقیدہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے وہی اس کے اندر ہے، جب پڑھتے ہیں نا تو وہی اس کے اندر ہے، ہم صرف ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اس لیے وہ ساری سچائیاں جو یسوع مسیح کے حوالے سے ہیں، وہ ساری لکھ کر انہوں نے پیش کی، اور ان کہا کہ یہ لوگ بدعتی لوگ پیدا ہو گئے ہیں، کوئی کہتا ہے وہ خدا ہے، انسان نہیں ہے، کوئی کہتا ہے انسان ہے، خدا نہیں ہے، ہاں جی، کوئی کہتا ہے کہ یہ وچلے میل ہے، سمجھتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے کہا کیوں نہ ہم سب انجیل پاک کی روشنی میں متفقہ طور پر جو ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے اس کو سامنے لائیں، اور وہی ہماری تعلیم بھی ہوگی، وہی ہمارا عقیدہ بھی ہوگا، وہی ہم مانیں گے اور وہی اس کا اقرار کریں گے۔ اس لیے اس سال کو جبلی کا سال کہتے ہیں کہ آج سے 1700 سال پہلے، انہی دنوں میں، یہ 2025 سے 1700 سال پہلے، یعنی 325 میں نکایا کے مقام پر لوگ اکٹھے ہوئے۔ اس وقت بادشاہ تھے قسطنطین اعظم، انہوں نے یہ مسیحیت کو ایک طرح سے یونیفائی کر دیا، اکٹھے کر دیا، کھل رہی ساری اکٹھے کر دی، اور یہ آپ کے عقیدے نے اکٹھی کر دی، آپ کے عقیدے نے اکٹھی کیا اس کو، یہ یاد رکھنا۔ اس لیے عبادت میں عقیدہ پڑھا جانا چاہیے، اقرار کیا جانا چاہیے کہ ہم سب اس لیے اکٹھے ہوئے کیونکہ ہمارا عقیدہ ایک ہے، ہمارا عقیدہ ایک ہے، اس لیے ہمارا فیتھ ایک ہے، اور اس لیے ہم ادھر اکٹھے ہوئے۔ اور اس کے اندر بڑا کمال کیا، انہوں نے کیا لکھا کہ خدا باپ پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ بتایا گیا کرسچن کون ہے، جو خدا باپ پر ایمان رکھتا ہے، یعنی جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا۔ پھر وہ کہا دوسرا یسوع مسیح پر، کس پر؟ یسوع مسیح پر۔
اور کون سے یسوع مسیح پر؟ کیونکہ سارے تو ادھر ادھر مختلف علاقوں میں مختلف نام ذکر کر رہے تھے. کون سے یسوع مسیح پر؟ اس یسوع مسیح پر جو کنواری مریم سے پیدا ہو. کس سے؟ کنواری مریم سے پیدا ہوا اس یسوع مسیح، کسی اور پر نہیں. یہ بھی انہوں نے پکا کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ادھر ادھر کھینچ کر کوئی اور فگر اور کوئی تاریخ بنانا شروع کر دے. اسی لیے انہوں نے جو غلط پل تھے وہ نکال دیا. کہا نہیں، خداوند یسوع مسیح سچا خدا اور سچا انسان ہے، اور اس کے علاوہ جو ادھر ادھر کو کہے گا وہ نہیں مانیں گے. سچا خدا اور سچا انسان، یعنی کامل خدا اور کامل انسان، یہ ادھر دیا انہوں نے. نہ انسان کم ہے نہ خدا کم ہے، نہ انسان کم ہے نہ خدا کم ہے. اس لیے وہ ہمارے خدا اور انسان کی ملاقات کی جگہ ہے، یعنی ادھر ہی ملے ہیں. انسان اور خدا یسوع مسیح میں ملے ہیں، اس لیے ادھر وہ مکمل طور پر خدا بھی اور انسان. اس لیے سمجھیے کہ یہ عقیدہ جو ہے، اور اسی لیے انہوں نے کہا کون سے یسوع مسیح پر؟ جو ماں مریم سے پیدا ہوا، کنواری مریم سے پیدا ہوا. یہ ساتھ انہوں نے لکھا، اور کہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ادھر ادھر نہ کھسکے. اور پھر انہوں نے کہا وہ جو پینتوس پلاطس کے عہد میں دکھ اٹھایا جس نے. کیوں لکھا پینتوس پلاطس؟ یار عقیدہ تسی اپنا لکھن رہے ہو، پینتوس پلاطس دا کی کام ہے؟ کیوں جی؟ یہ بیٹا ذرا چپ کرنا ہے. پینتوس پلاطس کے عہد میں، ذرا بچوں کو برانا ہے، کوئی بات نہیں، اگر ہو سکے تو چپ کرانا. یہ کیا کیا کہ پینتوس پلاطس کا بھی اندر ذکر ہو گیا. کیوں؟ اور کہا کہ اگر پینتوس پلاطس سے نکال دیں تو یہ کوئی اور فگر بن جائے گی. پینتوس پلاطس تاریخ ہے. کیا ہے؟ تاریخ ہے. اس عہد کے اندر یہ ہوا، اس کے حکم نامے سے ہوا، اس کے لکھے ہوئے آپ کو پتا ہے یہ فرمان سے ہوا تھا، اس لیے اس کا ذکر کرنا ضروری ہے پینتوس پلاطس کے عہد میں. پھر اگلا بتایا کہ وہ دکھ سہا اور مصلوب ہوا اور دفن ہوا تیسرے دن. یہ ساری سچائیاں جو اس کے بارے میں ساری اس کے اندر ہے. کہا کون سا؟ یہ اس کی تفصیل ساری کہ وہ برزخ میں اترا، وہاں سے وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اور پھر خدا باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا، پھر وہاں سے پھر آئے گا مردوں اور زندوں کا انصاف کرنے کے لیے. اور اس کے بعد روح القدس پر. کس پر؟ روح پاک پر ایمان رکھتا ہوں. ہاں جی. پھر کس پر؟ پاک کیتھولک کلیسیا. یعنی کیتھولک کا مطلب مشن نہیں، کیتھولک کا مطلب عالمگیر، یعنی یسوع مسیح کا عالمگیر مشن، جس کے وہ والی عالمگیر کلیسیا پر ایمان رکھتے. کیتھولک دے معنی عالمگیر ہوں ہے. ہاں جی. تو وہ کا عالمگیر کلیسیا جو ہے وہ والی کا عالمگیر کا مطلب یسوع مسیح کا مشن جو ہے وہ کسی ایک علاقے، ایک قوم یا ایک نیشن کے لیے، ایک ملک کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے ہے. عالمگیر ہے، اس کی انجیل عالمگیر ہے، سب کے لیے، کسی ایک کے لیے نہیں، سب کے. کوئی اس پر مل نہ مار لے کہ صرف ساڈے ہی نے. ہاں جی. اس لیے کہ یہودی سمجھتے ساڈیاں کندھاں تو باہر تے نہ رب نکل سکتا نہ اساں نکلن نہیں دینا. یہ بہادری پولوس کی ہے اور یسوع مسیح کی ہے کہ یہودیوں کی دیواروں سے باہر لے گئے اور سب قوموں کو. اس لیے آپ کو پتہ ہے یہ ہمارا وہ بزرگ جو ہے سمعون وہ کہتا تھا یہ غیر قوموں کے لیے انکشاف کا نور ہے اور اپنی امت اسرائیل کا جلال ہے. اسے سمجھیے اس کو کہ کس طرح اس نے کہا کہ یہ یہودی نہیں چاہتے تھے کہ اس کی حدوں سے کوئی باہر نکلے. یہ ان کا کام ہے. اس لیے آج پولوس کی کل عید بھی آپ نے منائی ہے. ہاں جی. تو سمجھیے کہ یہ والا جو عقیدے کی تاریخ ہے اس کی مناسبت سے یہ جبلی منائی جا رہی ہے. پورا ایئر کہ ہم اپنے عقیدے کی عید منا رہے ہیں، جبلی منا رہے ہیں. سمجھتے ہیں؟ اور ہمارے لیے یہ رحم کا دروازہ کھلا ہے. چلو، میرا مقصد یہ تھا کہ یہ عقیدہ اور وہاں ختم نہیں ہوا. پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس کے دوبارہ آئے گا انصاف کے لیے اور مردوں اور زندوں دونوں کا. یہ نہیں کہ صرف جیوندیاں واسطے، وہ جو فوت ہو گیا ان کا بھی اور ان کا بھی. سمجھتے؟ اسی لیے وہ پول کہتے تھے بھائی ان سے باخبر رہنا، وہ جو پہلے سو گئے ان سے ناواقف نہیں ہونا. یہ لفظ ہے نا، ان سے ناواقف نہیں ہونا. ہاں جی. اس پر بعد میں بات کریں، لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ پھر وہ آگے کہتے پھر گناہوں کی معافی پر، جسم کے جی اٹھنے پر. یہ نہیں کہا انسان کے جسم کے، انسان کا، یا کمال کر دیا کہنے جسم کے جی اٹھنے پر. کس پر؟ جسم کے جی اٹھنے پر. یہ جو ہم نے دفنایا ہے اس کے جی اٹھنے پر. واہ، بات سمجھ رہے ہیں نا؟
उन्होंने हवा में नहीं मारी हुई अकीदा लिखने वालों ने, उन्होंने इंजील का निचोड़, इंजील को पूरी तरह ब्रीफ करके तो ये अकीदा बना के पेश किया। इसलिए जब अकीदा पढ़ते हो तो वह सारी इंजील पढ़ते हो, सारी इंजील पढ़ते हो, यीशु मसीह पर अपने ईमान का इजहार करते हो। इसलिए समझिए कि ये अकीदे को जिस वक्त पढ़ा जाता है तो ये उनकी एक तरह से ईद होती है कि आज हम उसको अपने ईमान का इकरार करते हैं, ईमान का इकरार करते हैं। इसलिए ये समझना कि इसमें मैंने इसलिए इंट्रोडक्शन में दे रहा हूं कि इसके अंदर एक बीबी का जिक्र आता है जिसके बगैर अकीदा मुकम्मल नहीं होता। अगर उसको अकीदे से निकाल दे तो अकीदा ख्याली बन जाएगा, अकीदा ख्याली बन जाएगा। उसको अंदर ले आओ तो अकीदा जमीन पर हकीकी बन जाएगा, हकीकी बन जाएगा। इसलिए यह समझना अच्छी तरह कि वो अकीदे को तारीखी और हकीकी बनाती है, तारीखी और हकीकी। जो नासरत में हुआ, जो यहूदिया में हुआ, जो गलील में हुआ, उसकी बात कर। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये ना, एक दफा कोई बेटी थी स्कूल जाती, बेटी स्कूल जाती है ना, अस मिशन दे स्कूल जाती, पढ़ाई उत्थे मुस्तानी जी जरा बहुत सख्त सन। उन्हें आख्या, ओ भी कुड़ी नूं आख्या दुआ करो, उन्हें ए हमारे बाप पढ़ के साडे बच्चों नूं यही रटन मतलब आउंदा सर, ए हमारे बाप पढ़ के मगर इस्लाम में मरियम पढ़ी। हाँ क्यों? फिर उस्तानी जी गुस्से हो पाए, आखन लगे कि नहीं, इस्लाम में मरियम नहीं पढ़ना। बच्ची डर गई, इस्लाम में मरियम नहीं पढ़ना। हाँ वो फिर अगों वास्ते अलर्ट हो गई, भाई नहीं पढ़ना। उन्हें अगले दिन, दूसरे दिन आई तक लगी, तीसरे दिन अकीदा सुनाओ, अकीदा सुनाने लगी। उसने कहा पहले खुदा बाप पर ईमान रखते हो, फिर यीशु मसीह पर ईमान रखते हो, आगे चुप कर गई। आंधी अगे क्यों नहीं सुनांदी? उन्हें आके जी अगों तो डक चढ़िया असी की करिए फिर? हाँ अगों तुसा डक चढ़िया असी की करिए फिर? ओ इथों तो कढ़ लोगे, अकीदे चो किवें कढ़ोगे? हाँ जी, इसीलिए उसने कहा, फिर आगे उसने कहा जी पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मैं समझता हूं कि ये जो असली बात यह है कि अभी ध्यान से सुनना, मकाम आगे सलाम का। हाँ जी, अभी सुनना कि पुत्र सुनना, जरा सुनना। पता है क्या, यूसुफ उसका शोहर, जो पता लगा कि उसकी बीवी जो है, होने वाली बीवी, वो मंगतर जो है वो हामला है, उसको पता चला तो उसने इरादा कर लिया, हाँ, छोड़ देने का। क्या? छोड़ चुपके से छोड़ देने का। चल भावें उन छड़, भावें चुपके, गल छड़ना छड़ना ही होंदा। हाँ जी ओए आहो भाई, चुपके छड़, भावें उन छड़, छड़ना तो छड़ना ही होंदा है ना। आख लग चुपके से छोड़ दूंगा क्योंकि ये ओला रह जाएगा, चलिया जो ओले नहीं रहेंगे। हाँ ऐसी कितने चुपके से छोड़ दूंगा। और फिर दूसरी बात कि साथ एक और भी अंदर एक हलचल है, वो क्या कि मैं रुसवा भी ना करूं। क्या? रुसवा भी ना करूं। ये दो काम इकट्ठे तो नहीं हो सकते। छड़ भी दिया तो रुसवा भी ना होवे, फिर लड़ाई हो गई ना अंदर। आधा हिस्सा कहता है रसवा नहीं करना, इसकी बेइज्जती नहीं होवे, दूसरा हिस्सा कहता है छोड़ दे। अब इसके अंदर क्या मांग रहा है कि मुझे नहीं कुछ समझ आ रही कि इस बीबी के बारे में क्या कहूं, क्या राय कायम करूं। हाँ जी, क्या राय कायम करूं, क्या इसके बारे में क्या कहूं? अद्धा दिल मनदा, अद्धा नहीं मनदा, अद्धा जेन मनदा, अद्धा नहीं मनदा। बस समझ नहीं आती की आखा, बस मेरे हाले ही कि छड़ दिया। वाह, अब कौन एंटर होगा? अब देखो कौन एंटर होगा। बस इंसान के लिए बड़ी खबर है ये कि जब तुझे कुछ समझ नहीं आती, तेरा खुदा तुझे समझाएगा। क्या करेगा? समझाएगा। और एंटर होगा। क्या करेगा? एंटर होगा, तारीख में दाखिल होगा, तेरी जिंदगी की तारीख, तेरे सुबह शाम में दाखिल होगा और तुझे समझाएगा। किस तरह? तेरे अंदर आकर। वाह, जिथे बंदे नहीं समझा सकते, तेरा अकल नहीं समझा सकते, तेरा दिल नहीं समझा, वहां तेरा खुदा आएगा और क्या कहेगा? यूसुफ ए दाऊद के बेटे, यूसुफ ए दाऊद के बेटे। ओए होए होए, बस पहला ठप्पा ही ऐसा लगा दिया, यूसुफ दाऊद के बेटे, तुझे पता नहीं तू है कौन? हाँ, यूसुफ दाऊद के बेटे। अगर दाऊद का बेटा है यानी नस्ल, और नस्ल की बात कर रहा है, वरना अभी तो यूसुफ के बेटे का नाम यकूब है, करीब करीब वो तो अजय दाऊद कितने दूर। हाँ जी, 1000 साल पहले बंद वो, अभी वो कहते हैं सीधा डायरेक्ट दाऊद का बेटा। वो तो यूसुफ, यसू को भी कहेंगे दाऊद का बेटा। ये टाइटल बड़ा खूबसूरत है, दाऊद का बेटा। अब सुनो, जब कहा ना दाऊद के बेटे,
तारा सीधियां हो गई। दाऊद के बेस का मतलब क्या है? याद कर अपना मकाम, अपनी असल, अपनी जड़, हाँ, अपनी नस्ल याद करो। क्या कि उसके हाँ क्या है? अपनी दादी वेख, परदादी वेख, दाऊद दी दादी परदादी, समझते हैं? और जितने वड्डे स्कैंडल ने उत्थे आ तेरी नजर पवावा। हाँ जी, क्या उधर तामार नहीं आई? हाँ जी, क्या उधर तामार नहीं आई तेरे दादकियां विचों? क्या उधर ये क्या दूसरी राउत नहीं आई? क्या उधर अलीशा, क्या दूसरी का रहाब नहीं आई? हाँ जी, ये उधर कितनी कितनी बीवियां बेटियां हैं जिनको जो स्कैंडल ही स्कैंडल है। हाँ, तामार स्कैंडल है, हाँ जी, राउत स्कैंडल है, और ये क्या उसका नाम है दूसरा, रहाब स्कैंडल है, चौथी बितशाबे वो स्कैंडल है। इतने तेरी जात के अंदर स्कैंडल थे, पिछो दाऊद निकल आया। इसलिए उसको कहा, ए यूसुफ दाऊद के बेटे, जरा खबर कर, पिछोकड़ ध्यान मार खोरे तेनू समझ आ जाए। हाँ जी, अपने पिछोकड़ ध्यान मार तेनू समझ आ जाएगी। इसीलिए ये लफ्ज जब कहा दाऊद के बेटे, आधी होश तो सही होगी। क्या दाऊद के बेटे, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर। जे तू स्कैंडलाइज है ते तामी ना डर। हाँ, तामी ना डर, क्योंकि पीछे वेख सारे दे सारे, तामार को देखो, रहाब को देखो, राउत को देखो, बितशाबे को देखो, इन सबको देखो, और फिर तुम्हें समझ आएगी कि दाऊद कित्थों जम्मे। हाँ जी, और अगर इससे भी पहले जाओ तो मैं आपको बताऊं, उन्होंने नाम नहीं लिखे, लेकिन आपको पता है सारा को भी कभी फिरौन के दरबार में हाजिर होना पड़ा था, याद है आपको? हाँ जी, कभी रिबका को भी उनके दरबारों में अली मलक और इनके जाना पड़ा, याद है आपको? इसलिए उसने कहा जरा पिछोकड़ चाती मार, मरियम ते उंगल ना चुक। समझते हैं? इसलिए इसकी गारंटी मैं देता हूं। क्या? इसकी गारंटी मैं देता हूं। मरियम के तकद्दस और उसकी क्या कहते हैं, ये जो पाकीज़ की है, उसकी पाकदामनी, इसकी गारंटी मैं देता हूं। हाँ जी, इसकी जमानत मैं देता हूं। उसको अपने यहाँ आने से, ले आने से ना डर। जो कुछ उसके आया है मेरी तरफ से, हाँ, रूपा की तरफ से। हाँ जी, इसलिए ये बड़ा मिशन है, ये बहुत बड़ा। अब देखो यूसुफ के यहाँ ये चीजें खुलती हैं कलाम की रूह से, आज रूह है कलाम। इसलिए मैंने कहा कि सलाम तो बनता है। हाँ, सलाम तो बनता है। ये यूसुफ से पूछिए इस बीबी के बारे में, या एलिसबा से पूछिए, या जिब्रील से पूछिए। हाँ जी, जिब्रील को अपना सारा मंजर हारसू बदलना पड़ा। हाँ जी, सारा मंजर हारसू बदलना पड़ा, और सारा मंजर हारसू बदलना पड़ा। और मुझे शेर नहीं आ रहा, नहीं, इससे पहले, हाँ जी, जो पहला है, हाँ, कुदरत को अपना मुद्दा आरजू बदलना पड़ा। मुझे अपना शेर भी याद नहीं रहा। कुदरत को अपना मुद्दा आरजू बदलना पड़ा, सारा मंजर हारसू बदलना पड़ा। तुझसे बात करने के लिए मरियम, जबरील को अपना अंदाजे गुफ्तगू बदलना पड़ा। क्योंकि उसको पता है यहां अंदाजे गुफ्तगू वो नहीं चलेगा, इसीलिए सलाम के साथ है। चलो अकीदत से सलाम पेश करो, तुम्हारे दिल में वही पवित्र हो जाएगा जो फरिश्ते का होता है। सलाम मरियम, पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यसु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त, आमीन। और एक सलाम आपके घरानों के लिए, ख़ानदानों के लिए, और जिस घराने के ने आप बुलाया है उनके लिए भी, क्यों सर शकील, और जितने भी सब बैठे हुए हैं, आपके जितने दूर दराज के हैं, सबको याद कीजिए। सच्ची बात है, आपकी बरकत पहुंच जाएगी, आपकी बरकत पहुंच जाएगी। आप उसके घर से बरकत दोगे तो पहुंच जाएगी। सलाम मरियम, पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यसु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त, आमीन। मेरे वाजिबुल एहतराम बहनों, भाइयों और प्यारे बच्चों, और जितने भी यहाँ पर बेटियां बेटे बैठे हुए हैं ये, और खुदा के खादमीन यहाँ बैठे हुए हैं, मुबशरान इंजील इधर भी बैठे हुए हैं सर, और जो उस तरफ बैठे हैं वो भी, जो सारे खुदा के खादिम। मुझे पता है कि जिन जिन को भी रूह की नेमत मिली है, खा वो गाना गीत बजाते हैं, गाते हैं, खा वो प्रीच करते हैं, जो भी है करते हैं, वो सब खुदा के रूह की तरफ से है, वो जमात में से मिला हुआ है। क्योंकि आप उसके वजूद का हिस्सा, इसलिए आपको नेमतें मिली हुई, तो आप पेश करते हैं। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत सलाम, और पूरी अकीदत के साथ। और मैं सर शकील का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनके ख़ानदान का, कि उन्होंने मुझे दावत दी है
آج کے اس پروگرام کے لیے. میں پروگرام نہیں کہوں گا, ایسی عبادت کے لیے جو, کیونکہ ہم نے لفظ پروگرام مشہور کر دیا ہوا ہے اور عبادت کم پیچھے لے گئے. تو یہ جو عبادت کا یہ حصہ ہے, اس میں میں بھی اب کلام کے ساتھ حاضر ہوں, اور میں خصوصاً آپ کے خاندان کے لیے, اور خاص طور پر آپ کے والد محترم, ہاں گرامی قدر جناب بہادر مسیح صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں, کیونکہ خداوند ان کو اپنی شفقت کے مطابق, اپنے وعدوں کے مطابق, ہاں جی, وہ ان کو اعلیٰ جگہ تک خاص طور پر اپنی قربت عطا فرمائے, اپنی بہشت میں جگہ عطا فرمائے. یہ خاص طور پر یہ خدا کی بادشاہی جو اس کی اس میں جگہ عطا فرمائے, اور مقدسین میں جگہ عطا فرمائے, تاکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کہی ہوئی بات خدا کے ہاں پہنچتی ہے, یہ پہنچتی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ ضرور کہیں گے کہ ان کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے. ہاں جی, تو چلو کوئی بات نہیں, وہ کہتے رہیں, لیکن امپورٹنٹ یہ ہے, میں کہتا ہوں ایک سادہ سی چیز ہے, زندگی موت کے بعد ہے, زندگی موت کے بعد ہے. چلو یہ بات ہے, اگر نہیں ہے تو پھر چھڈو پرا, پھر کیڑی گل. ہاں جی, پھر موقع صحیح ختم. اگر موت کے بعد ہے پھر سارا کچھ کرن دی کی لوڑ ہے, یہ بھی لپیٹو, اس میں لپیٹو, قبر میں لے کر اس طرف رکھو, اس طرف رکھو, یہ نہ کرو وہ, یہ سارا کیا کرنے کا فائدہ اگر اس کے پار زندگی نہیں ہے. اس پار زندگی ہے, ہاں جی ہے, اور اگر زندگی ہے تو پھر کچھ معنی ہے. اور یہ کہ اس پار بھی زندگی ہے, اس پار بھی زندگی ہے. ہاں جی, اس پار بھی زندگی ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر اس پار زندگی ہے اور خدا بھی ہے, ہاں جی, خدا بھی ہے, خدا ادھر والا کوئی اور ہے تو ادھر والا کوئی اور ہے نہیں, ایک ہی ہے. ادھر والا بھی وہی ہے, ادھر والا بھی وہی ہے, ایک ہی ہے نا. شکر ہے ادھر والا بھی وہی ہے, ادھر والا بھی وہی ہے. ہاں جی, جے ادھر والیاں دی سن لیندا ادھر والیاں دی بھی سن لیندا. ہاں جی, اس کا مطلب ہے کہ سننا اس کو آتا ہے, سننا آتا ہے. کوئی شے رکاوٹ نہیں, موت بھی رکاوٹ نہیں. آج دی تلاوت یہی پڑھی ہے, موت بھی رکاوٹ نہیں, دعا چ موت بھی رکاوٹ نہیں, کوئی شے ڈک نہیں سکتی. اور خاص طور تے میں تمہیں دسنا کہ انہیں کدی بھی نہیں آکھن لگا دعا نہ کریا جے. ہاں جی, یہ تو نہیں, کیونکہ بوا اودا ہوئے تے آکھے میں نہ کھڑکاؤ. ہاں جی, بوا اودا ہوئے تے آکھے نہ کھڑکاؤ, انج نہیں ہو سکتا. ہاں نہ, دریاواں چوں میں ایک شعر لکھا, دریاواں چوں نہراں سوئے کھل جاندے نے. ہاں جی, دریاواں چوں نہراں سوئے کھل جاندے نے, او اکھیاں نال کھڑکائیے بوئے کھل جاندے نے. اکھیاں نال کھڑکائیے بوئے کھل جاندے نے. بس یہ جس کو آنکھوں سے, اور جس طرح ساگر صدیقی نے کہا میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دیے, اس کا مطلب جس نے ان کے ساتھ کھٹکھٹایا اس کے لیے تو لازمی کھلے گا, یہ تو لازمی کھلے گا. یہ نہیں ہوتا میں منہ نال کھٹکایا ہاتھ نال بھی نہیں, میں آنکھوں سے کھٹکھٹا رہا, اور آپ کو پتہ ہے آنکھوں سے کھٹکھٹانا کیا ہوتا ہے. ہاں جی, اس لیے جب یہ اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو سنی جاتی ہے اور دکھ کھلتا ہے. اور ایک بہت ہی بڑے صوفیہ ہوئی ہیں بی بی, انہوں نے کہا کہ اوے کھٹکھٹان دی کیڑی لوڑ ہے, بوا بند ہی کنے کیتا ہے, او بند ہی کنے کیتا ہے, ابا کدی بوا بند ہی نہیں کردا چلیا, تینوں کو پتہ ہے. بڑی گہری بات ہے یہ, شاید آپ کی سمجھ میں آ جائے. کیوں اگر آ گئی تو سب لے گیا, کیوں یہ چلیا انہیں بند ہی کتوں کیتا ہے تیرا, وہ بوئے کھلے نہیں تے اور کدے کھلے. کھٹکھٹان دی تے تینوں صرف جاج دسی ہے کہ بروہاں تے جانا سکھ. ہاں جی, اس بار آگے بس. اس لیے میں کہتا ہوں دعا اس لیے کرتے ہیں, اگر خدا ہے, زندگی ہے, تو پھر دعا بھی ہے, سمجھتے ہیں, اور پھر سنی بھی جاتی ہے, اور سنی بھی جاتی ہے. اس لیے کہ اس نے موت کو اینڈ نہیں کیا, موت کو اینڈ نہیں کیا. جتنے لوگوں نے اینڈ کیتا انہیں اتھوں شروع کیتا, وہاں سے شروع کیا. اس لیے کوئی جنازہ جا رہا تھا, لوکی اینڈ کر بیٹھے, جنازہ جا, انہیں آکھا ڈکو, رہن دیو, کھلو جو. اس لیے نہیں کہ میں صرف انہوں جگانا ہے, نہیں, گل کچھ اور دسنی ہے, اس کے زندہ کر کے بات کچھ اور بتا. یہاں آپ اینڈ کر رہے ہیں, میں اینڈ نہیں ہونے دوں گا. ہاں جی, جتھے تسی اینڈ کر رہے ہو میں اینڈ نہیں ہونا. یہ تسی جنازہ چوک کے جان دیا رون تو نال اینڈ کر لیا, نہیں, تسی رونے نو اینڈ کر لیا, مطلب رون دے جان دے تو بعد دب کے آ جانا, یہ اینڈ کیتا نہیں. انہیں کہا جنازے نو ڈک لیا, آپ ہی ڈک لیا, کسے ترلا تو نہیں سی کیتا. کیوں جی, کسے تو نہیں آکھیا جی ہن مر گیا بی بی دا پتر, یہ کچھ کرو, نہ, جان کے آپ ہی ہو کے ڈک لیا.
वाह, इसका मतलब है कि बात गहरी है, रोक लिया। जब रोक लिया है तो फिर क्या किया? ये बेवा जो थी जिसका बेटा था, वो बेटे को उसको जिंदा किया, वो कहा कि अपना बेटा संभाल। क्यों? मतलब इसका मतलब है कि ये अथरू पूंजना भी जानता है। हाँ जी, अथरू पूंजना भी जानता है ते मोया नू जिंदा करना भी जानता है। हाँ, और खास तौर ते जेड़ा इत्थे लोकां दे अंदर मर गया ओनू भी जिंदा करना जानता है, उसको भी जिंदा करना जो इधर मर गया है। आप समझना, सिर्फ ये नहीं, बात बॉडी को जिंदा करने की नहीं है, बात ये है कि हमारा इंसान जिस वक्त हम ये है ना वजूद में, तो मैं सिर्फ वजूद में नहीं हूं, हम सिर्फ वजूद में नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ रिश्ते जुड़े हुए हैं, 5-10 ते लाजमी जुड़े हैं। हाँ जी, 5-10, मिसाल के तौर पर मेरे बहन भाई, मेरे माँ बाप, मेरे रिश्तेदार, ये जुड़े हुए हैं। हाँ जी, और कुछ दोस्त भी जानने वाले, इन सब के अंदर थोड़ा थोड़ा मैं उधर भी हूं, थोड़ा थोड़ा उधर भी हूं, कुछ इस वजूद के अंदर, कुछ उस वजूद के अंदर। हाँ जी, इसीलिए क्यों बता रोना आता है? आप जानते हैं क्यों रोना आता है जब कोई फौत होता है? इसलिए कि वो सिर्फ बॉडी में नहीं मरा, साढ़े अंदर भी मौत हो गई है, इसीलिए सबको रोना आता है, सबको रोना आता है। रोन तो कई लोग ना रोवो चलिया, रोन दे तेनू की पता होवे की मर गया, किथे मर गया, समझते हैं? इसलिए कहाँ कोई दफन होगा, क्योंकि आपको पता हम क्यों ज्यादा उनको याद करते हैं? क्योंकि वो इधर भी हैं, इस वजूद के अंदर भी हैं, और गलत नहीं है, वो बीज अपना छोड़ के इधर मौजूद है, उसकी शक्ल इधर मौजूद है, उसकी सूरत इधर मौजूद है, वो खुद इधर मौजूद है। क्यों जी? वो अपना आप इधर छोड़ गया, अपना आप कन्वर्ट करके, जिसके होता है ट्रांसफॉर्म करके दे गया। इसी समझिए कि वो जो क्या कहना चाहिए, वजूद जो है ये इसलिए रोता है क्योंकि इस तरह भी एक मौत हुई है। और पिट दे ऐसा करते हैं ना, इधर भी एक मौत होती है, सिर्फ उस जिस्म के अंदर नहीं, इधर भी इन जिस्मों के अंदर, इसलिए रोना आता है। और खास तौर पर बीबियां, ये तो मैं आपको बताऊं, ये तो जिंदगी के चश्मों को पीटती हैं, एक छातियां पीटेंगी, एक अपने ये दोनों, ये जो पट है, ये दोनों को पीटेंगी। लोगों को समझ नहीं है क्यों करते, वो इधर पीटेंगे, इधर पीटेंगे, क्यों भला? उनको पता है ये जिंदगी के जिस्म है, जहां से ये इंसान पला हुआ है, पैदा हुआ है, और इधर से खाया पिया, इधर से जवान हुआ, इसीलिए उन्हीं चश्मों को खिंच पड़ती है, उन्हीं चश्मों को खिंच पड़ती है। बहुतों को नहीं पता ये क्यों ऐसे करते हैं, उन्हीं चश्मों को खिंच पड़ती है। वो चश्मों को, वो बंदा कि तू क्यों पिटनी है, उसका मतलब ये है, उसको भी नहीं पता ये जिंदगी अपना मातम कर रही है कि किसका? उसका, जिसको बच्चे को पाला, जिसको बढ़ाया, जिसको बड़ा किया, जिसको संभाला, जिसने अपना उसको। इसलिए हम सिर्फ अपने माँ बाप के बच्चे नहीं हैं, हम जिंदगी के बच्चे हैं। वी आर डॉटर्स एंड सन्स ऑफ द लाइफ, जिंदगी के बच्चे हैं। जिंदगी ने हमें पैदा किया, पाला है, संभाला है, सिर्फ मापे नहीं संभाल सकते, समझते हैं? सूरज रोशनी ना देता तो हम न जीते, सूरज रोशनी ना देता हम नहीं, पानी अगर जिंदगी ना देता तो हम ना होते, हवा अगर जिंदगी ना देती तो हम ना होते, अगर जमीन हमें धरती जिंदगी ना देती हम ना होते। इसका मतलब ये पूरी कायनात के अंदर जिंदगी देने वाली जो अज्जा हैं वो लगे हुए हमें पालने पोसने पर। अम्मा तो उनका ट्रांसमीटर है ना, आगे ट्रांसफर करने वाले, मतलब कि उन्हीं जिंदगियों को आगे ट्रांसफर करने वाले। इसलिए समझिए कि ये जो है ना, अब अपनी जिंदगी ये जो जारी है, इसको खत्म नहीं तुम कर सकते, लाइफ बनाने वाले ने इसका एंड नहीं किया, हम कैसे कर सकते? हाँ जी, उसने नहीं किया। इसलिए ये मैं आपको बताऊं, ये जिस वक्त ये जो जिंदगी है, इसको, ये सूरज जो है ना, हमसे तकरीबन, मेरी गल समझा जाए, ये किन्ना को फासले थे? 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर है, 15 करोड़। इसका मतलब है एदू थोड़ा जिहा उरा होया ते साडे सियारे ते जिंदगी सड़ जानी, जे थोड़ा जिहा परा हो गया ते इत्थे उंज जम जानी बर्फ नाल। पर उन्हें रखिया फासला, आपी इन्ना फासला रखिया कि जिंदगी इत्थे फ्लोरिश होवे, बड़े फले, और ओदी बढ़ोतरी होवे, ओनू रंग लगन, ओनू फुल लगन, ओनू ओदे चों महका निकल। क्यों? जिन्ना तक ओदी गर्मी ना पई, जिन्ना तक ओनू हवा पानी बदल ना लभ्या, उन्ना तक वो फैल फूल नहीं सकदी। निरा मापिया नहीं पालिया, ये सारी कायनात ने रल के पालिया, सारियां रल के पालिया, सारियां दा शुक्रिया।
बस ये समझना अच्छी तरह। और इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे खुदावन ने इन्हीं चीजों को ले लेकर इंजील को बयान किया, इन्हीं चीजों को, कभी हवा को, कभी पानी को, हाँ कभी रोटी को, इन चीजों को, कभी जमीन को, जमीन की सारी किस्मों को, इन्हीं को ले लेकर वो इंजील बयान करते, क्योंकि उन्हें पता था जिंदगी के साथ जुड़त थी, जिंदगी के साथ जुड़त थी, बेगानगी नहीं थी। इसलिए मौत पर उसने आखिरी हरफ नहीं कहने दिया, उसने इसको जिंदगी में बदल दिया। लो जी, अब मैं आता हूं उस तरफ। शुक्रिया। आपको पता है हमारी आदत है जी, जदों ये सुनना, जिस वक्त कहीं ना की हाल चाल है, हाँ मोया मारिया को फटा, बस शुक्र है, क्या बस शुक्र है। जो बस आंदा ना उसका मतलब बस हो गई है, बस शुक्र है। क्या हाल है जी, बस शुक्र है, कहते हैं ना, बस शुक्र है। ये पहला दर्जा है, पहला लो, बस शुक्र है जी। ਇਹਦਾ मतलब ਅੱਕੇ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਡਿਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਲੈਵਲ ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ 192 ਵਾਰੀ, 195 ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਉਹ ਸਰ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਇਹ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ 4 ਵਾਰੀ, ਐ ਖੁਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਇਹ ਉਤਲਾ ਦਰਜਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ, ਉਹ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਤਲਾ ਦਰਜਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਦਰਜੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗ, ਇੱਕ ਉਤਲਾ ਦਰਜਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਸਕਦਾ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਲੁਕਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮੁੰਡਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸੀ, ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਬਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਲੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਨਾ ਵਿਖਾਇਆ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਨਾ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਪਾਣੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਐਸੇ ਜਾਤੀ ਹੈ, ऐसे ये पोला निकले तो ऐसे ऐसे होता है, समझते हैं? हवा जाए तो ऐसे ऐसे होती है, अपनी लहर में होती है। और सूरज की शुआएं भी लहरा कर आती हैं। ये सारी लहर जो है ना, ये सारी एक सेलिब्रेशन है जिंदगी के अंदर। और ये आपके अंदर तब आएगी जब शुक्रगुजारी अरूज पर होगी, तो फिर आपको दिल करेगा ये उनको भी शामिल करो, उनको भी शामिल करो। जैसे आपने बुलाया, आओ आओ हम शुक्रगुजारी करना चाहते हैं। हाँ जी, उस जिंदगी के लिए जो बहादुर मसीह को मिली, हाँ जी, वो जिंदगी जो उन्होंने बांटी दी, जो दे भी गए, जो कुछ यहाँ पर था वो सारा बांट गए, दे गए। हाँ जी, अपनी जिंदगी अपने बच्चों में और आगे जितनी भी बांट कर गए, इसलिए उसका शुक्रिया। ये सेलिब्रेशन का दर्जा है, सेलिब्रेशन का दर्जा। इसके बाद जो दर्जात आते हैं वो सुनना ध्यान से, मेरे नाल हो। अच्छा सुनो भाई, सेलिब्रेशन होता है मनाना, ईद की सूरत है भी शुक्रगुजारी होती है, सेलिब्रेशन। और कोई खुशी आई है तो उन्होंने मनाना, उन्होंने खुशी नाल मनाना, कुछ वंडना, कुछ खाना, कुछ बात दूजिਆਂ ਨੂੰ भी शामिल करना। और जिन्ना चिगर तुसी पीरां ਨੂੰ तक टिकोगे ना परां ਨੂੰ कि ना कोई शामिल होवे, ना कोई दूजा विच आवे, ਉਹਨਾਂ तक तुसी ਉਹਨੂੰ ਨਿਚੋੜਨ ਡਏ ਹੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪ ਹੀ ਤੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਈ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਲਾ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੀ ਖੋਟਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਲ खुदा ने खुशी आई है। हाँ जी, खुशी आई है, शामिल करो। इसीलिए तो आपको पता है उसका बाप भी ऐसे करता है। वो ये इसके खोया हुआ दिरहम मिल गया, खोया हुआ दिरहम मिल गया, उन्हें कहा मेरी सहेलियों आओ खुशियां करिए। उसको भेड़ खोई हुई मिल गई, उसने कहा आओ मेरे नाल रल के खुशियां करो। अब्बे दा पुत्र परता है, उन्हें आख्या वाह 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 कमाल है, अब्बे दा पुत्र परता है। ये सारी 15 लूका पढ़न वाली कमाल की गल, जिन्हें नहीं कदी पढ़ी पढ़े जरूर। मैं तुहानूं दसना, जे आंदे ने नवां ऐदनामा, की आंदे ने नवां ऐदनामा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਨਵਾਂ ਐਦਨਾਮਾ, ਨਵੇਂ ਐਦਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਹੈ?
ਆਹੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲਾ ਯਾਪੁਰ ਫੋਲ ਕੇ ਮਰ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਵੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਪਰਤ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਿਆ। ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੀ, ਨਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੀ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈ, ਜੇ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ कुछ भी नहीं लब्बा। न्यू टेस्टामेंट कहते हो ना, न्यू टेस्ट। अगर उसके अंदर न्यू नहीं आप पकड़ सके तो फिर आप रह गए। ओल्ड तो पहले ही था, वो न्यू जो है उसको आप रह गए। वो पता क्या है, ये 15 लूका 15 और नया मैं आपको बताता हूं क्या किया कि बेटा चला गया, हाँ जी, अपनी मर्जी नाल वापस आ गया रोल खोल के। हाँ जी, अपना हिस्सा भी उजाड़ाया, भरा का हिस्सा भी, जो कुछ आउंदा सी सारा उजाड़ाया, सारा उजाड़ाया। उन जेड़े उजाड़ के सारा रोल के सारा कोई फनाह कर आउण उन्हां ते गुस्सा ते चढ़े ही हुंदा। हाँ जी, वापस आया। उंज उत्थे भी सोचण डै पिया मेरे प्यो दे घर च, मेरे प्यो दे घर च अब्बे दा घर याद आ गया। उंज मैं दसां ये निक्का मुंडा है बड़ा दलेर है, अब्बे नूं अब्बा आखण तो नहीं झकदा, अब्बे नूं अब्बा आखण तो नहीं झकदा। आखी जाएगा पहलू अब्बा जेड़ा मेरा हिस्सा मैनूं दिओ, टुर गया। फिर उत्थे जाके मेरे प्यो दे घर च, मेरे अब्बे दे घर च किन्नियां लोकां नूं मुफ्त रोटी मिलदी है, इन्नी सारी। मेरे अब्बे दे घर ते किसे गल दा काल ही नहीं, उत्थे ते नौकरां नूं भी रज लभदा। हाँ जी, अब्बे दा घर याद आई जाए। हुण एक हिम्मत की उन्हें आख्या जाना ना मैं भी, पल्ले ते कख नहीं रहा। हाँ जी, अब्बे दे घर जाना ते जाके आना मैं तेरा पुत्तर होने दे लायक नहीं, मैनू अपने नौकरां वांगू एक विच रख लै। वाह, कमाल कर दी। उन्हें आउण दी भी कमाल कर दी। इनू ही आउण आंदे ने, कईयां नूं आउणा नहीं वापस आउंदा। मैनू अपने पुत्तरां वांगर नहीं नौकरां वांगू रख लै। मैनू पता है तेरे घर दा नौकर होना भी पुत्तरां तो उत्ते वे, तेरे घर दा नौकर होना भी पुत्तरां तो उत्ते। क्योंकि मैनू पता मेरे घर दे नौकर भी पुत्तरां वांगू इंजॉय करदे ने पे मेरे अब्बे दे घर, इसलिए अब्बे दा घर दा बड़ा पता है। हाँ जी, देखो वो इन्नी दूर जाके नहीं गुआचा, वो जरा बड़ा घर बैठे गुआच गया। हाँ जी, कई घर बैठे गुआचे ने, कई बाहर जाके भी नहीं गुआचे। वाह, जो इसके अंदर देखने की चीज है, बाहर जाके भी नहीं गुआचे। और वापस आया तो बस दूर से वाह वाह वाह, तेरी कले दी तेनू नहीं खिच लगी, उधर भी खिच लगी। हाँ, ऐसे खिच दा ही ना तो रिश्ता है, ऐसे खिच दा ना रिश्ता है, ऐसे खिच दा ना ही अब्बा है, ऐसे खिच दा ना ही अब्बा है। ये खिच ना हो तो फिर की हो जाए, समझ दियो ना, ये खिच दा ना है। उन्हें कभी घर आके नहीं आख्या तो मैं मर गया, मैं इंज करता ना। जिन्नी मर्जी कुछ भी हो जाए, प्यो घर आके कुछ नहीं आंदा, उन्हें पहलू इस बचना इन्हां नूं कोई रोटी खानी लब्भा कुछ, कोई इन्हां दी पीसा फूसा दा बनिया की बनिया सी उहदे रिजल्ट दा। आउंदे अब्बा 2-4 सवाल करदा, जे उन्हें चंगा जवाब मिल जाए थकेवा लै जांदा। क्यों जी, चंगे जवाब मिल जाए, कोशिश करया करो चंगे ही जवाब दईए, मतलब आउंदिया नहीं साड़ना उन्होंने। फिर होर कि अगे ही थकिया थुकिया आया, उन्होंने कोई चंगे जवाब मिलणगे। वो जेड़े वेले परत के आया ना ते बाहरों जिस वेले अब्बे नूं पता लग गया इहदा मुंडा पिआउंदा, वो घरों बाहर निकल गया। वाह, है तो वडेरा सी, बाहर निकल गया दौड़ के। उते लफज दौड़ के लिखिया आया, उंज वडेरे दा दौड़ना बनदा ते नहीं। हाँ जी, उंज मैं तुहानूं दस्सां, और जिहदा वरियां दा गुआचा वापस आवे उहनूं दौड़ना आ जांदा है, उहनूं दौड़ना आ जांदा है। जिहदा वरियां दा गुआचा होवे ते गुआचा भी अपना पुत्र हो। हाँ जी, इसलिए यस्सू ने तमसील पेश की ते कमाल करता। आख लगे दौड़दा आ गया ते पुत्र ते खोरे दौड़दा लाउंदे कि नहीं, प्यो नूं बहुती दौड़ खिच उहनूं बहुती लगी। हाँ जी, इधर खिच दवाली है, वो आ गया, आके फटाफट डिग्गा पैरी, इन्हें फटाफट जफ्फा मार लिया। हाँ जी, सुनो, जफ्फा मार के ना ये आखन लगे, वो पे अपना नारा जड़ा बना के आया सी, अब्बा मैं इस लायक नहीं कि तेरा पुत्र होवा, मैं आसमान दा भी गुनाहगार, तेरा भी गुनाहगार। हाँ जी, मैं किस लायक नहीं, अब्बा तेरा पुत्र होने दे लायक नहीं। चेता ते है सुना। हाँ जी, अब्बे दा भी चेता, पुत्र दा भी चेता, लफज निकल ही जाते हैं। अब्बा मैं तेरा पुत्र होने दे लायक नहीं। वाह, तो मैनू अपने नौकरां वांग किसे, वो पता की आंदा कोई गल नहीं करता, जफ्फा मारे बस आंदा नौकरां नूं फटाफट, वो ये गल सुनो, फटाफट करो, बेहतरीन कपड़े लैके आओ, बेहतरीन कपड़े लैके आया। हाँ हाँ, क्या बात है। अब्बे नूं हालत दिसदी। हाँ जी, क्या बात है, हालतां सिर्फ प्योवां नूं दिसदियां ने, हालत दिसदियां। छेती कपड़े लैके आओ, बेहतरीन पोशाक लैके आओ, बेहतरीन जुत्ती लैके आओ। हाँ जी,
बेहतरीन जुत्ती लैके आओ, बेहतरीन वो कल्पी आउंदा है, मैं इस लायक नहीं, मैं तू कल्पी आ, उन्हें अपना नारा मारे आ फटाफट, ले आओ ये सोहनी जुत्ती, बेहतरीन खुस्सा लैके आओ, बेहतरीन इनू जुत्तियां कपड़े पवाओ और बेहतरीन इनू अंगूठी भी पवाओ। क्योंकि हाँ जी, क्योंकि तुहानू लगदा है मेरा पुत्र आया, पर मेरा शहजादा आ गया है, मेरा शहजादा आ गया, इनू पवा दियो। एक लफज नहीं निकलिया सुना भाई, हाँ जी सुना भाई, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਸੁਨਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਨਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਵਹਿਮ ਪੈ ਨੇ, ਸੁਨਾ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸੁਨਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ, ਜੱਫਾ ਮਾਰਨਾ, ਬਸ ਇਹ ਜ਼ੇਨ ਚ ਰੱਖਣਾ। हाँ जी, वो पता क्या वो कहते ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖੇਗਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੂ ਰੋੜ ਆਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਆ ਗਈ। हाँ जी, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਕੇ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਯਸੂ ਦਾ ਅੱਬਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਯਸੂ ਦਾ ਅੱਬਾ। ਇਸ ਲਈ ਯਸੂ ਦੇ ਅੱਬੇ ਤੇ ਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸਾਂ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਯਸੂ ਦੇ ਅੱਬੇ ਤੇ। और क्या करता है, कमाल कर दिया, कहते हैं सारे ईद मनाओ, एक बड़ा जा बछड़ा लवो, जिबा करो चंगा। और इन्हां लोकां नूं बड़ा मुश्किल है, क्योंकि रब दे घर विच आंदे ने जुत्ती बाहर लाया, उन्हें आख्या मेरे घर च जुत्ती पा के आ, मेरे घर च जुत्ती पा के आ, क्योंकि मेरा पुत्र वापस आए, मैं इहदियां लुहाणियां नहीं, मैं इहनूं पुआणियां ने, मैं इहनूं पुआणियां ने। गल जुत्ती ते ना मुक्के, आहो साडे तो उत्ते ही रहिंदे ने, झाड़ी दे सामने जुत्ती उतार के आओ, कहानी कुछ हो रही, मेरी गल समझो। इत्थे आंदा जुत्ती पा के, सोहणिया जुत्ती पा के, ओके मेरे घर च, अब्बे दे घर विच। वाह, गल जुत्ती दी नहीं, गल शहजादे दी। कादी? शहजादे दी। और फिर चंगी रोनी, इधर गाना बजाना भी हो, इधर सैलीब्रेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं हो सकता मैनू खुशी होवे ते सैलीब्रेशन ना होवे। भेड़ वाला आंदा खुशी होवे ते सैलीब्रेशन ना होवे, माई और दिरम वाली आंदी खुशी होवे ते सैलीब्रेशन ना होवे, मैं दूजियां नूं शामिल ना करा। इहनूं आंदे ने शुक्रगुजारी, सैलीब्रेशन। सैलीब्रेशन का मतलब है कि मैं शुक्रगुजारी सैलीब्रेट करन दिया, समझियो। अगले उतला लैवल, ये कुछ दरवेशां दा, कुछ सूफियां दा, कुछ बड़े बड़े लोग जिहड़े वली अल्लाह हुंदे, उन्हां दी गल करन लग आंदे ने, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਨੇ ਆ, ਜੇ ਹੋਵੇ, ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਬਰ ਕਰਨੇ, ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਲੈਵਲ? ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਲੱਭ ਜਾ ਤੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬੱਲੇ ਓਏ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੱਭੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਲੱਭ ਜਾਏ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੱਭ ਜਾਏ ਸਬਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਸਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋ, ਲੱਭ ਜਾਏ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੇ। ਵਾਹ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਔਖੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਔਖੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਆਕਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਡੀਕਨੇ ਆ। ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਸਮਝਣ ਸਾਡੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਦਤ ਹੈ, ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ? ये करते हैं कि अगर सुनो, हमारी आदत है कि शुक्रिया अदा करेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे, मन्नत मानेंगे, शुक्र करेंगे। कब? ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਗਾ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਨਾਲ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਜੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਕੀਤਾ ਤੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ जी। वो ये कि वो एक दावा बना देते हैं कि ये करो तो हम शुक्रिया अदा करेंगे, फिर जिन्होंने सुखना हाँ जी ये करेंगे, ये बहुत करते हैं, मनते मान ये। तो आखिर शर्त ये होती है कि करो कोई तो फिर करेंगे। हाँ जी, लेकिन हमारे खुदावंद ने पता क्या किया, जो आज पढ़ा गया, पता क्या किया? और कहा असल में शुक्रिया बाद में नहीं करना, शुक्रिया होने से पहले कर देना है, होने से पहले कर देना है। और फिर कैसे? अरे ये सारा क्राउड आ गया, रोटियां कितनी हैं? ये 2-4 रोटियां, 2-4 मछलियां, ये इतना सा थोड़ा सा मामला। तो फिर उन्होंने कहा हुण की करिए? उन्हें आख्या जी सारे कदी पिंड दियां रोटियां भी लाओ, इत्थे कख नहीं बनना। हाँ जी, कोई 200-250 दिनार भी लग जाए ना, तो कख नहीं बनना। उन्हें आख्या ठीक इंज करो, कुछ है जे कोल? उन्हें आख्या जी हाँ हो,
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਕੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 2-3 ਰੋਟੀਆਂ, ਕੋਈ 2-4 ਮੱਛੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਕੋ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਕੋ, ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਅੱਗੇ ਲੈ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੀ ਨਾ, ਲੈ ਆ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਾ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਬੜੀ ਨੋਟੇਬਲ ਗੱਲ ਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਖੀਏ ਇੱਥੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਖਾਓ, ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਆ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਕੌੜੇ ਬਣੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਉਹ ਆਦੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬੱਚੋਂ को आदत होती है, जा कर बताओ वो आंदा मेरे को है ना, फड़ो, वाह, ये दे देने की हिम्मत होती है। कहा लाओ मेरे हाथ पे रख दो, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, थोड़ा है, जरा देन तो शर्म होंगे, थोड़ा, ये बिल्कुल थोड़ा, जिस पर कोई फख्र नहीं किया, इस पे मेरे हाथों पे रख दो, मेरे हाथों पे लेकर क्या किया? शुक्र किया। क्या किया? इस थोड़े का शुक्र किया। वाह, उसकी अदा देखो, शुक्र किया। और क्या शुक्र किया? ऐ बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं, ऐ बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं। मैनू इन्ना पता है कि जदों मैं आख्या ना अब्बा मैं तेरा शुक्र करना, उनको भुखा नहीं रह सकता, हुण कोई भुखा नहीं रह सकता, इतनी उसके शुक्र में पावर है। इसलिए समझना, उसको देखना कि किस तरह कहते हैं, अब्बा मैं तेरा शुक्र करता हूं। और फिर मैं आपको सिर्फ इधर नहीं, वो कई दफा खास तौर पर आज जो वाकया पड़ा है ना आपने, ये लाजर का, और सबसे बड़ी बात तो यह है, इधर ये 2 बीबियां हैं और लाजर तीसरा भाई है। ये तीनों खानदान का बहुत उसके साथ गहरा ताल्लुक था, बड़ा रिश्ता गहरा था, दोस्ती बहुत गहरी थी। वो गया और उधर एक आई तो कहने लगी, सुनना, एक आई तो कहने लगी, ऐ खुदावन जे तू इत्थे हुंदा ते मेरा भरा नहीं सी मरना। हाँ जी, जे तू इत्थे हुंदा ते मेरा भरा नहीं सी मरना। जेल आन डई है ना, जेल ही मुसीबत है, जे तू इत्थे हुंदा ते मेरा भरा नहीं सी। उन्हें आख्या हुण भी जो कोई तू आखे थी सब हो जाएगा। उन्हें आख्या अभी वो जिंदा रहे। उसने कहा हाँ मैं जानती हूं, आई नो, जरा अच्छी तरह ना बीमारी सुनना जरा, आई नो, मैं जानती हूं कि रोजे क़यामत को जी उठेगा। यानी गल तुहाडे वसों बाहर निकल गई है। हाँ जी, आहो गल तुहाडे वसों निकल गई है, मैनू पता है क़यामत वाले दिन जी उठेगा। ये यूहन्ना दी इंजील पढ़ के वेखियो, इत्थे हर बंदा जिहड़ा यीशु नाल गल करदा है ना, अगों ओदी जबान ते होवेगा यस आई नो। ये तो भावें निकोदिमस होवे, भावें वो सामरी औरत हो, कोई भी, मैनू पता है जी, मैनू पता, सारे इत्थे आखणगे। बस ये समझ लिया जे अज कि यूहन्ना दी इंजील उन्हां लई लिखी गई है जिहड़े ऑलरेडी आंदे ने सानू पता है, ते उन्हां नूं दस्सण लई कि सानू सारा पता नहीं, पता ओहदे कोल लभना फिर। इसलिए बात उससे आगे है। किसी को कहती है मुझे पता है, उन्हें आखा नहीं, क़यामत और जिंदगी मैं। फिर दूसरी बहन आई, उस बहन का ताल्लुक सब कुछ फर्क है, मरियम का ताल्लुक फर्क है। क्या करती है वो? पाँव में बैठकर तालीम सीखती है। वे जिन्हें कदी अथरुआ नाल पैर धोते ते वाला नाल पूंजे, जिन्ना ताल्लुक ही पैरा नाल जोड़िया है, समझते हो? और उसके कदमों में बैठकर तालीम भी पाई। और जो पता उन्होंने घर गए तो कदमों में बैठकर वो कहती थी मेरे नाल इनू आखो काम करे, बस जिन्हें पैर फड़ ले जो कितने जा सकता। हाँ जी, ये कदमों में बैठकर सीखना। आज भरा मरिया फिर भी पता क्या कहती, वो आंदी है मत्था मारना, जिन्हों आंदे ना मत्था मारना, तुसी इत्थे हुंदे ते नहीं सी ना होना, हुण तुसी आ गए लेट, समझते हो? इस तरह की बातें। लेकिन ये कदमों में गिर गई। क्या? कदमों में गिर गई। अरे यही बात है, जो कदमों में गिर गया वो दिल तक पहुंच गया, ये समझना अच्छी तरह। अभी भी हमारे ये मेडिकल वाले जानते हैं अच्छी तरह कि जिसके दिल तक पहुंचना वो कदमों से शुरू करते हैं। हाँ जी, वो इसलिए जितने ऑपरेशन करते हैं ये तरीका उनका यही है। उनको पता है कि कोई ताल्लुक कदमों का दिल के साथ भी होता है। और क्या, कदमों को लग गई और जाकर तरला वही किया कि अगर आप इधर होते तो नहीं मरता। उसे कहा अब भी जो कुछ तू चाहेगा हो जाएगा, होने आके होने भी जो कुछ तू हो के हो जान। उसने कहा मरियम ना रो, मरियम ना। और सच्ची बात है, इन आंदे ने, इन असल में हम तो उनसे उड़ते रहते हैं ना, जमीन पर आके देखो उसकी तरह। पता क्या, ये औरतों का रोना, बहनों का रोना, उसको भी रोना आ गया। क्या? रोना आ गया। लोग तसलियां देना, ये रोने डे। सब लोग कहते हैं ये देखो जे डे नू दर्द से नहीं दौड़ते तो उदों कदी डक लेंदा, उन्होंने मरण ही ना देंदा। समझते हैं? इसलिए इतना दर्द, इतना आंसू, वाह, ये पहली दफा देखा गया कि वो किसी जगह पर आंसू बहा रहा है। कभी यरूशलेम बहाएगा जाकर, लेकिन इधर आंसू बहा रहा है उनके घर जा।
ਲੋਕਾਂ ਐਂਡ ਕਰ ਛੜਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਜੀ, हाँ जी, जड़ा आया दुआ मंगो जी, एंड ये दुआ मंगो नहीं आया तो कहने लगा तुसा मेरे यार नू किथे रखिया। हाँ जी, वाह, असली बात ये है, असली इधर बात है, आपने उसे कहाँ रखा है? वो दफना है। चलो मुझे उधर ले चलो, उधर ले चलो। क्यों जी, किधर? जिथे मेरा यार दबिया, जिथे मेरा प्यार दबिया, उथे ले चल। हाँ जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ एंड लगता, मैनू एंड नहीं लगता, उधर ले गए। और वहां जाकर जब खड़े हुए हैं तो फिर वही पहली वाली, मैं जानती हूं, हाँ जी, इम्पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबल होता है, वो इत्थे कुछ नहीं हो सकता। ये ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨਾ मैं जानना वा, ये बड़ा खतरनाक ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਹਿ ਰਵੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਅਜੇ ਅੱਗੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਉਸ ਤੋਂ ਪਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਣਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਬਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾकर ਪੱਥਰ ਉਠਾ ਦੋ, ਪੱਥਰ ਹਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਧਰੇ ਜੋ ਵੀ ਹਟਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਧਰੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹਟਾਓ, ਸਾਰੇ ਪੱਥਰ ਹਟਾਓ, ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਿਓ, जरा देखो बीज बन के उगदी किवें। क्यों जी, बीज बन। और अब क्या हुआ, सच्ची जब बीज, जिन्हें जमींदारा वेख्या उन्होंने पता है बीज जब उगता है ना तो उगने से पहले बड़ी भैड़ी हालत होंदी ओदी, फट जाता, ये हो गया, पहली सूरत ही तब्दील हो गई, कोई निक्की सी कोंपल निकलती है, बड़ा उसकी कैफियत होती है। ये सारा उधर देख रहे हो, कहा मरियम वो क्या कहती है दूसरी बीबी मार्था, कहने लगी खुदावंद इससे तो बदबू आती है, हाँ इससे तो बदबू आती है। वो पता क्या कहने लगे वाह, उधर नहीं लिखा लेकिन मैं नहीं लिखा, उधर नहीं लिखा मैं नहीं लिखा, क्योंकि जो दे जान तो ही पता लग जाता है। पता क्या उसने कहा, इंसान तेरे सकिया तो भी ज्यादा सक्का है कोई, तेरे सकिया नू इथों बो आउंदी है, तेरे सकिया नू इथों बो आउंदी है, पर मैनू नहीं बो आउंदी। क्यों जी, मैनू मेरी बात, तेरे सगे तेरी बहन को तुझसे बदबू आ रही है, मुझे मेरे यार की खुशबू आ रही, मुझे मेरे यार की खुशबू आ रही। कमाल है, मुझे मेरे यार की खुशबू आ रही। और तेन जिथे चलिया इन बस एक इंसान नू छेती बो आउंदा पैंदी, समझ दो, छेती वो दूते के नहीं जा सकता, आगे नहीं जा सकता। इसीलिए वो तो आपको पता है इन सारी कैफियत के अंदर से गुजरा हो, उधर खड़े होकर बदबू नहीं कहा। जिसको इंसान से बदबू आती है वो तो करीब ही नहीं जा सकता। हाँ वो बीमार हो, बीमार के पास भी जाने के लिए ये छोड़ना पड़ेगा, बुजुर्गों के पास जाने के लिए ये छोड़ना पड़ेगा। ये बो नू मार दे तो इंसान के नेड़े जाएगा, जे बो रखी तो नेड़े नहीं जा सकता, बो रखी तो नेड़े नहीं जा सकता। मारे तो आके ओ नहीं मैं नहीं जाना, उधर को तो बो होती है, ये वो बीमार अक्सर आपको पता है ऐसे होते। मैं कहा अगर बदबू देखोगे तो फिर इंसान से दूर जाओगे, समझते हो? इसलिए इंसान के करीब जाने के लिए ये बदबू खत्म करनी पड़ेगी। तेनू क्यों आउंदी इंसान तो बदबू, इसीलिए खड़े होकर का पत्थर हटा दो, मुझे बदबू नहीं आती। ये 4 दिन हो गया, ओ कदी वरा भी हो गया हुंदा तां किहड़ी गल सी, क्योंकि यहां ऑर्डर उसका चलेगा जिसका शुरू से ऑर्डर चलता है। क्योंकि ये जिंदगी का दम वो फूंक सकता है जिसमें दम हो। क्यों जी, जिसमें दम हो, और दम उसमें होता है जो दम देना जानता है, जो दम देना जानता है। इसी हर एक में नहीं होता, इसीलिए उसने पहले दिन से कहा कि उसने उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका। बस आज उसका ऑर्डर चलेगा जिसने जिंदगी का दम फूंक दिया और कहा लाजर निकला, और लाजर निकल आया, कफन समेत निकल आया, कफन समेत। उसने कहा ले जाओ इसको खाने को दो। हाँ जी, इसको खाने को दो। इसका मतलब यह है कि ये मैं आपको सिर्फ निशान दे रहा हूं। क्या निशान दे रहा हूं? कि मैं इंसान पर लिखा हुआ आखिरी हरफ मौत नहीं, जिंदगी लिख रहा हूं। क्या जिंदगी लिख रहा हूं, और इसको कोई मिटा नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। इस जिंदगी को मैंने दी है, ये मैंने दी है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए मैं आपको बताऊं, दुनिया जहान की किताबें पढ़ लो, उनमें सिर्फ और सिर्फ जिंदगी का मौजू और जिंदगी का जिक्र और जिंदगी के बारे में बातें करने वाला सिर्फ इंजील है, और कोई नहीं, और कोई नहीं। और किसी किताब में और मौजू होंगे, और मौजू होंगे जरूर, ये मौजू वो मौजू, इस तरह के बहुत सारे मौजू, लेकिन लाइफ इटसेल्फ, इसका मौजू सिर्फ उस उस्ताद ने दिया है,
اس لیے کیونکہ وہ کہتا تھا راہ حق اور زندگی میں ہوں، اس لیے وہ کیونکہ یہ راہ دینے والا اور زندگی دینے والا اور حق دینے والا ہے، اس لیے اس نے یہ دیا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو نیا ہے نا، نئے عہد نامے میں، وہ پتہ کیا ہے؟ ابا۔ کیا ہے؟ ابا۔ بس یہ میرا آخری بات ہے، ابا وہ ہے کہ وہ راہ وہ دینے والا ہے، ابا۔ اب سب ہر وقت یہ نہ نکل جائے، کسی نے آکھنا ہے یاوے، کسی نے آکھنا ہے خدا، کسی نے کچھ آکھنا ہے، ہاں جی، کسی نے آکھنا ہے وہ بہت نام دیں گے، 13-14 لے لیں گے، ہاں وہ کیا کہتے بڑے بڑے وہ یہوہ اس طرح، ہاں جی بڑے پتہ نہیں 2-4 ہاں چلو اس طرح بڑے نام پرانے عہد کے لیتے جاتے ہیں۔ یار جڑا آ کے ابا آندا رہا، پتہ کیا، جس دن پہلے دن 12 سال کی عمر میں ہیکل میں گیا تو کہنے لگا یہ میں اپنے باپ کے گھر میں ہوں۔ کس کے؟ باپ کے گھر میں۔ بڑا ہو کر بھی گیا تو کہنے لگا باپ کے گھر میں۔ جدن آکے انہوں بزنس نہ بناؤ، ہاں جی میرے باپ کے گھر کو بزنس، ہاؤس آف بزنس نہ بناؤ، اس دن بھی ابا ہی کہتا تھا، سمجھتے ہیں؟ اس لیے اس نے جو سبق سیکھا تھا وہ ابا، کیا؟ ابا۔ اور آخری دم تک، آخری دم دینے کے وقت اس نے کہا ابا میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں، ابا۔ یہ نہیں بھولا، ہم بھول گئے، ہم اور ہمیں پتہ ہے ہمیں اور ناموں میں گم کیا جائے گا، آپ نہیں گم ہونا، ابا، کیونکہ مرنے کے بعد آپ کا واسطہ ابا سے ہے۔ کس سے؟ ابا سے۔ بھائی آپ سمجھ سکتے ہو ابا کیسا ہوگا، ابا کیسا ہوگا جب واسطہ ابا سے ہوگا۔ مجھے کہنے لگا پتہ لگے گا نا مرن تو بعد، میں کیا مینوں ڈرانا کیوں؟ کیونکہ مجھے پتہ ہے میرا واسطہ کس سے پڑھنے والا، اس کا واسطہ اب بھی ہے، پھر بھی ہے، اس کا واسطہ اب بھی ہے۔ اس لیے میرے خداوند نے نئے عہد نامے میں جو نیا دیا ہے وہ ابا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ابا۔ اس لیے اس کو جو بھول گیا، اس لیے وہ بار بار کہتا تھا یہ اپنے باپ کو دیکھو، ہاں جی یہ چڑیوں پندروں پرندوں کو دیکھتے ہو، اور یہ اپنے بچوں کو پالتے ہو، تمہیں پتہ نہیں تمہارا باپ کیسا ہے؟ تمہیں اپنے باپ کی طرح ہونا چاہیے، تمہارے اندر جو رنگ ہے وہ تمہارے باپ کا ہونا چاہیے، سمجھتے ہیں؟ اس کا کچھ، اس لیے انجیل جو ہے اس کا نام ہے ابا کی انجیل، اس کے بیٹے کی انجیل، اور وہ محبت جو اس کے اندر ہے۔ اور میں نے لکھا کہ کوئی دعا ہو کہ دوا کچھ راس نہیں، کوئی دعا ہو کہ دوا کچھ راس نہیں، تیرے بندوں کو آب و ہوا راس نہیں، تیرے بندوں کو آب و ہوا راس نہیں، پہلا اور آخری سچ سنیے گا سد، پہلا اور آخری سچ سنیے گا سد، اس کائنات کو محبت کے سوا کچھ راس نہیں، اس کائنات کو محبت کے سوا کچھ راس نہیں۔ یہی ایک راس آنا ہے، اس کو یہی راس آنا ہے۔ اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے نا تو وہ محبت لے کر آتا ہے، کیا؟ محبت، سچی محبت لے کر آتا ہے۔ اس لیے سارے مبارکاں چمو، کیونکہ اس میں صرف محبت نظر آتی ہے۔ باقی جب جو بڑا ہوگا ہم اپنے یہ بیماریاں ڈالیں گے اس کے اندر، ہے نا، باقی بیماریاں ہم ڈالیں گے۔ خدا نے اسے محبت دے کر بھیجا، بس اس نے صرف محبت دے کر بھیجا اس کے اندر، اور اس کے اسی لیے ہم اس کو چومتے ہیں۔ یہ جو بھی غصے میں بیمار بھی ہو نا، یہ پیارے بچے کو چوم لو، آپ کو ٹھیک ہو جاؤ۔ چھوٹے معصوم بچے کے اندر شفا ہے، اس کو چوم لو، ٹھیک ہو جاؤ۔ بڑا غصہ بھی ہو نا، ہاں بڑے غصے میں ہو، سچی بات ہے، کوئی علاج نہیں، ایک چھوٹا بچہ اس کو دو، اس کو چوم لے، بس ختم، یہ زہر ختم۔ بچے کا کام ہے تمہارا زہر چوس لینا، تمہارا زہر چوس لینا، یہ بچے میں ہے کیونکہ یہ اس کو دیا گیا ہے، وہ محبت لے کر آئے، ہم اس میں بھرتے ہیں ساری عمر۔ انہوں نے گھر نہیں جانا، انہوں نہیں اکنا، انہوں سلام نہیں کرنا، یہ ساری نفرتیں ہم بھریں گے۔ ہمارے پاس یہی ہے، اگر تمہارے پاس محبت ہے دینے کے لیے تو صرف نہ دو، جو اس کے اندر ہے اسی کو بڑھنے دو، جو اس کے اندر ہے اسی کو بڑھنے دو، سچی بات ہے، اس کو بڑھنے دو۔ بس میں ایک بات بتاتا ہوں، بس چھوڑتا ہوں۔ ادھر ہم بات کر رہے تھے یسوع مسیح کی، آپ کو پتہ ہے، اور مجھے بہت اچھی لگتی ہے کیونکہ میں نے یہ یسوع مسیح کے دکھوں میں خوشخبریاں دیکھی ہیں، اور میرا چینل کا نام ہے مشتاق اسد، اور ادھر سے دیکھ لینا کہ خداوند یسوع مسیح سے آنے والی خوشخبریاں، دکھوں سے آنے والی خوشخبریاں۔ ہاں جی، دکھوں سے تو دکھ ہی ہوندے نے، لیکن یسوع کے دکھوں سے خوشخبریاں نکلتی ہیں، اور ان میں سے ایک چلو پتہ کیا، یہ ایک کچہری کے اندر تھے، شام کا وقت تھا، رات کا وقت تھا، مارا ماری ہو رہی تھی، اس یسوع مسیح کو مار رہے تھے، کٹ پھنڈ ہو رہی تھی، اور یہ پترس بھی چھپ چھپاتے پیچھے چلا گیا اور فاصلہ رکھ کے گیا۔ کیا؟ فاصلہ رکھ کے گیا۔ فاصلہ رکھن دا مطلب سمجھ دو تو، ہاں جی، فاصلے کا مطلب یہ ہوتا ہے
फासला रखने का मतलब ये कि नेड़े लग गया तो उन्हें आखना ये नाल दा है। हाँ जी, फासला रखा इसलिए कि यस्सू देखे, सुनो पुत्र मैं बंद कर रहा हूँ, बेटा सुनो, यस्सू देखे तो लगे कि मैं उसके साथ हूँ, उन्होंने भुलेखा लगे कि मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਜੇ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਤੇ ਆਖਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਵਾਹ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਦਾਲ ਆਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਲ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲ ਇਹ ਸੋਚੇ ਤਾਂ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੇ ਹੈ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਫੇਰ ਜਿੱਥੇ ਨੌਕਰਾਂ ਬੱਤੀ ਬੱਗ ਬਾਲੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਚੱਲਿਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਫਾਲੋਅਰ। ਹਾਂਜੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਇਹੀ ਤੇ ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ, ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ है, तुम भी खुदा के बेटे हो, तुम भी बेटे, तुम्हारा भी अब्बा है, उसने तुम्हें अब्बा दिया उसने। इसीलिए यूसुफ को कहता था ओ यार कोई साला नहीं मेनू प्यो बन के वहा दे, मैं सारे अब्बा दे छड़ांगा, सबको जिनका पूरी कायनात में अब्बा दे दूं। इसलिए समझिए कि वो उसको नौकरों में बैठ गया, की उधर प्यादे उधर बैठ गया, उधर जाके अग सेकन डै पिया। वाह, केड़ी सेकने पिया। हाँ जी, उधर पतरस बैठकर सेकने लगा। इसका मतलब है कि अपनियां दी नहीं बेगानियां दी बलदी पिया सेकना, तेनू कित्थों सुकून आ सकदा? तेनू सुकून नहीं आ सकदा जे तेनू इकरार करना भी नहीं आउणा। इत्थे इकरार करना भी नहीं आउणा। कदी साडी बलदी सेकेंगा फिर इकरार भी करेंगे। हाँ जी, इसीलिए बस इधर मैंने कहा कि जिस वक्त वो कहते हैं ना तू भी ओदे नाल, आखन लगा नहीं मैनू नहीं पता। फिर आखन लगे तेरी बोली दस दी तू ओदे नाल। उन्हें आख्या मैनू नहीं पता की आंदे हो, मेरे ते लानत होवे। फिर वो कहने लगा तू यकीनन उसके साथ है? कहने लगा नहीं मैं नहीं उसे जानता। वाह, 3 दिन इनकार कर दिए तो बुर्ग ने बांग दी। अब खुदावन जो ऊपर थे, स्टेज के ऊपर थे जी कचहरी में, उन्होंने पीछे ऐसे मुड़ के देखा। क्या किया? ऐसे देखा। मैंने कहा आज तक आलम लोग ਇਹਦੇ 'ਚ फस गए ने, ਇਹਦੇ 'ਚ फस गए। क्या पीछे मुड़ के खोरे आख्या उसदा पतरस सुना फिर नस गया ना। हाँ जी, ਇੱਥੇ ਹੀ फसे ने। पतरस सुना फिर नस गया ना। ਚੱਲਿਆ ਜੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਐਡਾ ਧੌਣ ਮਰੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ नहीं। हाँ जी, ਐਡਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ कोई नहीं। बात समझे? पीछे मुड़कर देखने की क्यों? क्योंकि पीछे मुड़कर देखने का मतलब है कि कोई बात खास हो रही है। और खास पता क्या हो रहा है? पतरस, मुझे पता है आप इनकार कर रहे हो। पतरस तू इनकारियां करना है? हाँ जी, तू 100 इनकारियां कर, तू इनकारियां करना, असी तेको सरदारियां देने आ, असी तेको सरदारियां देने आ। ताई सुंदरादी बादशाह का बादशाह। तू नहीं सानू प्यार किया, असां तेनू प्यार किया। हाँ जी, तू नहीं सानू चुनिया, असां तेनू चुनिया। इंजील तू नहीं सानू सुनाई, असां तेनू सुनाई है। इसलिए तू नहीं साडे लई मरना, असां तेरे लिए मरना। ये गल दी तेनू समझ आ गई तो फिर तेनू सारी समझ आ जाएगी। इसीलिए ये बात उसको समझाई पीछे मुड़कर, और वो जार रोने लगा। क्या किया? जार रोने लगा। और क्यों रोना आंदा है? जे किसी नू आखे ना ढीठ करना ही आखे वो सुना, फिर तेनू उदों आखे ना तू नस जाना, वो आंदा फिर भाई मैनू होर पची कर लो। हाँ जी, ढीठ कर लो। ये ढीठ नहीं करना। हमारा खुदावन कभी भी किसी को पची नहीं करता, परेशान, ये शर्मिंदा नहीं करता। वो पतरस को शर्मिंदा नहीं करता, उस मरे हुए को जिंदा करता है। उसने पतरस को जिंदा कर दिया, पतरस को जिंदा कर दिया। इसलिए मैं समझता हूं कि उसने हमें जिंदा किया है, कब्र से भी जिंदा किया है, जनाजे से भी जिंदा किया है, घर से भी जिंदा किया। और मरे जिथे भी होया, भावे पानिया च होया, आगे जिथे भी होया, सबको जिंदा करेगा। जिंदगी देना उसका काम है। हाँ, जिंदगी देना। इसलिए वो जिंदा है। और जिंदा जिसको मैंने लिखा कि वो तारीख, हाँ, ये तारीख कायनात जो है ना, तारीख की आंखों में खुमार उसी का है। हाँ, तारीख की आंखों में खुमार उसी का है। हर दिल की धड़कन में प्यार उसी का है। जो था, जो है, जो आता है असद, जमाना कोई भी हो इंतजार उसी का है। जमाना कोई भी हो इंतजार उसी का है। चल, मैं ये दुआ करता हूं कि खुदा करे हमें खास तौर पर उसका प्यार मिल जाए। क्या प्यार मिल? बस उसने यही पूछना है, तुसा मैनू प्यार किया किवें? जदों मैं भुखा आया, जदों मैं नंगा आया, जदों मैं प्यासा आया, जदों मैं बीमार सां, जदों मैं कैदी सां, जदों मैं परदेसी सां, तुसा मेरे नेड़े पूछा मैनू?
बस यही सवाल है, और कोई नहीं। मेरा यही सवाल है, इस सवाल का जवाब देने लिए तैयार रहा जी, इस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है ना बस। जब वो पूछे कि मैं तुम्हारे पास परदेसी, नंगा, प्यासा, भूखा और ये बीमार आया तो तुमने मेरी खबरगिरी नहीं थी, बस यही सवाल है। ये उसका अच्छा, हमारी ये मदर टेरेसा है ना, मदर टेरेसा बन गई सिर्फ इस गल ते। उन्हें आख्या मैं लभ लिया कि इन्हां बीमारां दे विच, इन्हां रुलदे खुलदियां च, इन्हां गए गवाचियां च, इन्हां बेआसरा च, सारियां चों मैनूं ओही दिसदा है, मैनूं हर चेहरे च ओही दिसदा है। चुम चुम के जित्थों लोकां नूं बदबू आउंदी सी ना, उन्हां नूं हत्थ ला ला के, उन्हां नूं रोटियां खुआ के उन्हें आख्या बस मैनूं ओही दिसदा है, ओही दिसदा है, ओही दिसदा है। इसलिए मैं समझता हूं कि अगर आपको इन दुखियों में वो चेहरे नजर आता है, आप एहतराम करना, बस एहतराम जरा चाहिए। मैं बंद कर देता, मैं बंद करता हूं और इस शेर के साथ बंद कर लेता हूं। एक गल सियाणिया सच आखी, सबो साख है जग ते चंगियां दा। एक गल सियाणिया सच आखी, सबो साख है जग ते चंगियां दा। इत्थे हर कोई पंज कल्याण मंगे, केड़ा यार है लूलियां लंगियां दा। और मुचड़ मुचड़ के फिटक फटकार आउंदी, रंग लथ जांदा जदों रंगियां दा। बहुती चिंता ते थोड़ा सुहा यारो, की आसरा कपड़े मंगियां दा। तेनू वास्ता तेरी सलीब दा ही, नंग कज लै आण के नंगियां दा।